Balaan ka nung guys. Bakit malamig? Balaan mo kanding na sa guys, kanding. Bakit pagpapaka guys? Ito na Luis, gina ako na tasasapat naman Ayun na. Balaan mo kanding-kandingon na saya guys. Tego ko sa CR, kakurog-kurog na tuhod ko. Biyan ka ni Minin. Taga-ihaw naman guys oh. Asal na. Sabi na, nagdala ka ginat ininit. Ano iya tawag sa beach? Dapa-dapa beach. Pabits. Hay, direct mo yan. Datak. Ay, pag tumayo siya hanggang dito lang. Ah. Tak-tak bits mo yan. Ayan da. Tak-tak bits. Pul-pul bits. Lagi din. Tak-tak ka dyan. Oh, may another taga-ihaw naman kami guys oh. Ayan. Kanya-kanya ihaw gali ni guys. Sarapan mo tayo. Kanya-kanya ihaw. Paswertehanay gali ni. Ara guys.